bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. All the word of God is inspired by God. La palabra de Dios es Dios. His word is Es God himself. inspiración de Dios. It is his inspiration. Aleluya. Y quiero dejarte saber And I want to let you know que el verdadero cristianismo that true Christianism no es religión, is not religion, es una realidad. but it is a reality. Es una persona el Evangelio, The gospel is a person. es Cristo mismo. It's Christ himself. Y Él viene a nosotros And he comes to us para hacer un plan y un propósito perfecto. to have a perfect plan and purpose. Muchos buenos hombres y mujeres que aman a Dios Many good men and women that love the Lord, han vivido una circunstancia muy crítica en su vida they have lived critical circumstances in their lives porque no se revela en sus espíritus because it hasn't been revealed to their spirits la integridad de la palabra. the integrity of the word. Diga integridad. Say integrity. ¿Por qué? Why? Porque todo pasa, Because everything is going to pass. todo va a pasar, Everything's going to pass, menos la palabra. but the word. La palabra tiene una integridad The word has an integrity perfecta which is perfect. y tú tienes que saber And you need to know que tú no escogiste ni yo escogimos that you or I did not choose estar en Cristo. to be in Christ, Él nos escogió a but he nosotros. chose us. Él te escogió a una integridad. He chose you to an integrity. Ahora, ¿qué pasa? Now, what happens? ¿Qué estamos viendo ahorita? What are we seeing nowadays? Estamos viendo un cambio We're seeing a change de religión cristiana of a Christian religion a una vida genuina. to a genuine life. Aleluya. Hallelujah. ¿Lo ves? You see it? Eso está sucediendo en el mundo. And that is what's happening in the world. Muchas personas Many people ya están muy cansados are already very tired de que Dios no haga en sus vidas of God not doing in their lives lo que Él promete hacer. what he promises to do. ¿Por qué? Why? Dios no tiene la culpa. God is not to blame. Vemos not his ahí fault. en Hebreos 13:8. And we see there in Hebrews 13:8. Vamos a usar unos versículos bíblicos. We're going to use some Bible verses Porque nosotros no estamos aquí para ser entretenidos. because we're not here to be entertained, Ni vengo a predicarte, nor I come to preach to te you, vengo a enseñar. but I come to teach you. La palabra de Dios nos dice The Word of God tells us que al mundo le debemos de predicar. that we should preach to the world, Aquel que no sabe que existe un Dios vivo. those who don't know that a living God exists. Ellos necesitan saber They need to know que existe un Dios que está vivo. that there is a living God. Pero ya cuando tú ya tienes vida en Cristo, But when you have life in Christ, cuando tú ya estás en Cristo, when you are already in Christ, tú lo que necesitas no es predicación, what you need is not preaching, sino enseñanza. but teaching. Ese es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. And that is the objective of our Lord Jesus El Christ, hacer discípulos. making disciples. Amen. Ahora, Now, el hacer discípulos es una parte importante. making disciples is a very important part. Formar un discípulo es otro mundo. To form a disciple is something totally different ¿Entiende? Porque requiere formación. because we require to be formed. Y ese proyecto solamente la persona del Espíritu Santo lo puede realizar. And that project, only the person of the Holy Spirit can do it. El discípulo tiene algo muy especial. The disciple has something very special. Tiene certeza de la presencia del Espíritu Santo en su vida. They have the assurance of the presence of the Holy Spirit in their own life. Cuando el Espíritu Santo está activo en tu vida, When the Holy Spirit is active in your life, siempre va a estar edificando He's always going to be edifying esa vida espiritual. that spiritual life. Aleluya. Hallelujah. Ve ahí en Hebreos 13:8. Look there in Hebrews 13:8. Jesucristo nunca cambia. Jesus never changes. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. He is the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo. He's the same one. Amén. Amen.
Diga, Él es el mismo. Say, He is the same. Sí, ahora, no te invito para que lo tengas como conocimiento. Now, I don't invite you so that you just can have it as knowledge, Que en el hombre interior, dentro de ti, but so that in your inner man, no va a cambiar. it's not going to change. Jesucristo no va a cambiar. Jesus is not going to change. Por eso ahorita tenemos muchos rituales cristianos, That's why nowadays we have so many queriendo rituals convencer a Dios. trying to convince God, Pero Él no va a cambiar. but He's not going to change. ¿Por qué? Why? Porque es el mismo Because Dios. He's the same God De ayer, from yesterday, de hoy today, y de and siempre. forever. Aleluya. Hallelujah. Por eso es bien importante. That's why it's very important. Sí, ahí en Primera de Pedro 1, Primera de Pedro o Hebreos. Primera de Pedro, So let's move to 1 Peter. tenemos otra palabra muy importante que oír con los First- oídos espirituales. 1 Peter, we have a very good word that we can listen with our spiritual ears. Diga oídos Say ears, espirituales. spiritual Sí. ears. Jesucristo le dijo a la multitud, Jesus told the multitudes, el que tenga oídos para ir, oiga. those who have ears, let them hear. ¿Sí? Les estaba hablando la misma palabra, viva. He was talking to them about the same living word. ¿Sí? Pero en este caso tú y yo ya tenemos la vida de Él. And in this case, we already have His life. Nosotros tenemos oídos para oír. We have ears to hear. Dígame. Say amen. Que no quieras oír, esa es otra cosa. If you don't want to hear, that's something different. Que no quieras obedecer lo que oíste, también es otra If you cosa. don't want to obey what you're hearing, that's something else. Cuando la Biblia dice, vela y cuida When the Bible says to guard tu salvación. your salvation, No dice el pastor se va a encargar de tu salvación. it doesn't say that pastor is going to be in charge of that. No dice la organización religiosa se va a encargar de tu salvación. It doesn't say that the religious organization is going to be in charge No, of that. eres tú responsable. No, it is your responsibility. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque es individual la salvación. Because salvation is individual. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24. It's 1 Peter 1:24. Porque toda la carne es como hierba This, because all flesh is as grass, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. and all the glory of man as the flower of the grass. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. But the word of the Lord endures forever. Así que todo va a pasar, So everything's going to pass, pero la palabra no. but the word. Aleluya. Y esta es la palabra que por el Evangelio os he sido anunciado. Now this is the word which by the gospel was preached to you. Nosotros tenemos que darle un valor más a la palabra. We need to give more value to that word, No conformarnos con la tradición not conforming religiosa ourselves cristiana. to just the tradition, the Christian tradition, Porque la fe viene por el oír. because faith comes by hearing. Y todos los días And daily, nosotros, si usáramos la fe, if we use faith, tú no pasarás un día triste. you wouldn't have a sad day. Tú no pasarás un día triste. You wouldn't have a sad day. Tú no pasarás un día confundido. You wouldn't have a confused day. ¿Por qué? Why? Porque el justo, Because the righteous, no es cualquiera justo. not just anyone is righteous, Justo es el que Cristo determina justo. but those who Christ determines that they are righteous. Por la fe va a vivir. And they're going to live by faith. Y si te presenta una circunstancia crítica en tu vida And if a critical circumstance presents to your y life, tienes que ejercer la fe, and you need to exercise faith, ¿por qué? why? Porque de eso vives, Because that's how you live, de la palabra viva. from the living word. ¿Sí entiende? Amen. You understand? Se presenta el problema. A problem can come. ¿Te quedas en el problema o te quedas en fe? You can stay in the problem or you can stay in faith. Y eso es el problema, And that is the problem. que tenemos millones de cristianos que no saben vivir la vida de Dios. That millions of Christians, they don't know how to live the life of God. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Pero nosotros estamos dispuestos But we are willing
a caminar por fe, to walk by faith, no fanáticos, not being fanatics, no religiosos, not religious, no tradición. not tradition. Vemos iglesias llenas de gente con la cara fea. We see churches full of people with ugly faces. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿A qué se debe? Why is that? Cayeron en una rutina Because they fell into a routine que sutilmente Satanás metió a organizaciones. that subtly Satan brought into the El churches. que permanece en mí Those who remain in me, abide in me, y en mis palabras. and in my word. No dice en la palabra que soltó el pastor. It doesn't say in pastor's En su word, palabra. but in his word. Pídeme lo que quieras. Ask me anything. Lo que quieras, millonaria. Whatever you want, millionaire. Nunca se nos olvide Never forget la integridad que tiene la palabra. the integrity of the word. Atesora eso en tu Treasure espíritu. that in your spirit. Créelo con tu corazón. Believe it with your heart. No importa lo que diga esta. It doesn't matter what your head might think. ¿Por qué? Porque le gusta. Why? Because this one likes it. Sí, como decimos nosotros allá en Sonora, en México. Like how we say in Mexico. Le gusta picar cebolla. They like to dice some onions. Eso sí lo entendemos, ¿no? Like to make problems or Crear problemas. create problems. Siempre le gusta. ¿Sí, sí o no? Right? Yo recuerdo que tenía unos amigos I remember that I had my friends. y había un amigo muy problemático And there was one of them that he would always create antes de ser problems cristiano. before being a Christian. Y siempre que venía decía uno o el otro de nuestros amigos decía, ahí viene el que le gusta picar cebolla. And every time that he would come over with us, the other guys, Siem- one of us would always say, "Oh, here comes the one that likes to dice onions," Siempre creaba problemas. because he was always creating problems. Siempre. Always. Así es la carne. That is how the La flesh carne is. nunca te va a satisfacer. The flesh is never going to satisfy you. Nunca. No Never. esperes Don't una satisfacción de la carne, expect a satisfaction from the flesh, del alma. of the soul. Por eso el alma That's why the soul tiene que ser renovada has to be renewed todos los días. every day. ¿Por qué? Why? Porque todos los días, Because every day, mientras tú estés viviendo, while you're living, necesitas depender de la palabra. you need to depend on the word. Jesús se lo dijo desde el principio. Jesus told us since the beginning, No solo de pan van a vivir. not only by bread alone shall man live. Sí, es tiempo de vivir. It's time to live. Diga, es tiempo de Say vivir. it's time to live. El tipo de vida The type of life y la naturaleza de vida and the nature of que life Dios nos vino a that dar. God came to give us. Aleluya. Amen. Pero esa vida se nutre, se alimenta But that life is nurtured and is fed con la palabra de with Dios. the word of God. La palabra del Señor permanece para siempre. The word of the Lord remains forever. El verdadero inicio de un verdadero creyente The true beginning of a true believer es estableciendo en su espíritu is to establish in their spirit quién es Él por Dios. who they are by God, ¿Quién eres tú por Él? who you are because Si of tú no Him. sabes quién eres, If you don't know who you are, nunca vas a disfrutar tu vida. you will never enjoy your life. No tienes equilatada tu identidad. You haven't valued your identity. Amén. La identidad que tú tienes por Dios The identity that you have by God es muy is poderosa. very powerful. Muy poderosa. Very powerful. Aleluya. Hallelujah. Sí, el versículo de tu pastor. Your pastor's verse, De modo que si alguno está en Cristo, therefore, if anyone is in Christ, nueva criatura es. he's a new creation. Nacimos de Dios. We were born from God. Nacimos de Cristo. We were born from Christ, Sí. Esa es nuestra naturaleza. and that is our nature. Ponte a pensar Just think por un momento for a moment qué está pasando con nosotros. what is happening with us. Todo inicia, Everything begins. velo en Romanos conmigo, en Romanos 10:13. Look with me in Romans 10:13. Aleluya. Es muy importante It is very important que la palabra de Dios nos hable a nuestro espíritu, that the word of God speaks to our spirit porque va a nutrir tu espíritu. because it's going to nourish your spirit. ¿Estás ahí conmigo? Are you there with me? Gloria a Dios. Glory to God. Dices tú, pastor, estos son versículos desde que yo empecé mi vida cristiana. And you might say, well, Pastor, I already know these verses since I started my Christian life. A lo mejor hoy realmente sí vas a empezar. Maybe you're really going to start today. Sí,
Yes. Yo conozco personas que tienen 40 años de cristianos I know people that have been Christians y for me lo 40 han years, dicho en la cara. and they have told it to my face. Apenas me acabo de convertir. I was just converted. Toda su vida fue religioso Because all their life they were religious. porque no sabía qué era ser espíritu Because they didn't know what it was to be a spirit y vivir en el espíritu and live in the y spirit andar en el and espíritu. walk in the spirit. Sí, para él era muy difícil. For them it was so difficult. Las pruebas, The tests, los sufrimientos, the sufferings, que la vida en Cristo es sufrida. the life in Christ is suffering. No, No. la vida bajo el dominio del diablo es sufrida. The life under the dominion of the devil is, Eso is es sufrido. suffering. That's ¿Sí o to be no? suffering. Él dijo, He venid a said, mí, Come to me. venid a mí, Come to me. venid a mi palabra. Come to me. That Sí, word. eso dijo, vengan a mi palabra, That's what he said. Come to my word, que yo los voy a hacer and descansar. I will make you rest. ¿Tendrá power para eso? Does he have the power to do that? Entonces, ¿por qué vivimos afanados? So then why do we live in worry? ¿Por qué vivimos con confusión? Why do we live Me with dijo una persona, confusion? es que somos humanos. A person told me, well, we're human. ¿Y tú crees que a Dios se le fue la onda? And do you think that God did not pay attention to that? Si Él fue el creador de la humanidad. He was the creator of humanity. Aleluya. Cuando Adán caminaba con Él en el jardín del Edén, When Adam would walk with him in the garden, Él tenía una comunión con Él. he had a communion with him. ¿Sí? Cuando perdió esa comunión, When he lost that communion, su espíritu de Adán his spirit, Adam's spirit, se hizo como piedra. became like stone, like a rock. La separación con Dios. It was a separation from God. Afortunadamente vino y nos rescató el Señor Fortunately, the Lord came and rescued us. y quitó ese corazón de piedra. And he removed that hardened heart. ¿Para qué? Para que ahora tú tuvieras una intimidad con Él. So that now you could have an intimacy with him, Y vine a ser morada de Él en ti. and he could come and abide with you, made his abode with you. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Romans 10:13, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. ¿Sí? Todo aquel que lo llame, Oh, those who call his name. si lo invocas, If you call him, será salvo. you will be saved. Si tú lo invocas, If you call him, si tú le hablas, if you call him, será salvo. you will be saved. ¿Entendió? You understand? Ok. Lo primero que Dios hace cuando tú le invocas The first thing that God does when you call unto him fue oírte. was to listen to you. Te oyó. He listened to you. Diga, Él me oyó. Say, he listened to me. ¿Entendió? You understand? Él te oyó. He heard you, Y tú le dijiste, and you told him, te confieso como mi Señor. I confess you as my Lord. Y Él te oyó. And he heard you. ¿Por qué? Why? Él no echa a nadie fuera. Because he doesn't cast anybody out. ¿Sí? Oír Listening es una de las habilidades que Dios nos dio is an ability that God gave us cuando tú naces de nuevo. when we were born again. Diga, oír. Say, listening. ¿Por qué? Why? Porque nacimos de Él. Because we were born from him. Antes no podíamos oír. Before we were not able to Usted listen. conoce la historia de Nicodemo. Do you know the story of Nicodemus? ¿Sí? El que no nace de nuevo no puede oír The one that No is puede not born ver. again cannot see el reino de the Dios. kingdom of God. El que no nace de agua y de espíritu Those who are not born from water and spirit no puede entrar. cannot enter. Amén. Amen. Pero tú y yo But you and I, ahora sí tenemos facultad now we do have the ability de oír of hearing con el corazón. with the heart. Es la habilidad de creer. It is the ability of believing. Amen. Todo cristiano tiene habilidad de creer con el hombre interior. Every Christian has the ability to listen to the inner heart, inner man. ¿Sí? ¿Por qué crees que a muchas personas les gustan las prédicas emocionales? Why do you think lots of people like preachings that are emotional? Porque eso es para el alma. Because that's for the soul. Pero la palabra de Dios But the word of God es para tu espíritu, is for your spirit, donde tú tienes el dominio where you have the dominion que Dios te ha dado, that God has given you ¿sí? Para andar en gozo, to live in joy, para andar en paz, to live in peace. ¿sí? ¿Qué logró en la redención Jesús? What did Jesus accomplish on the cross? ¿Qué logró?
What did he accomplish? Una redención total, A total redemption. espiritual, It was spiritual, mental, mental, emocional, emotional, física, physical, financieramente. financial, Total. totally. Diga total. Say total. Pagó el precio. He paid the price. La sangre de Él fue perfecta como el sacrificio perfecto. His blood was perfect as the perfect sacrifice. Para que ahora tú y yo dependamos totalmente de Dios. So that you and I can totally depend on him now. Este es el evangelio del reino. And this is the gospel of the kingdom. Ese es el evangelio del reino That is the gospel of the que kingdom necesitamos vivir that we need to live como estilo de vida. as a lifestyle. ¿Por qué? Why? Porque tarde o temprano Because sooner or later, uno va a manifestar we will manifest lo que no creyó what you did not believe con el corazón. with the heart. Lo vas a You're manifestar. going to manifest ¿Por it. qué? Why? ¿Hay algo oculto ante los ojos de Dios? Is there anything hidden, No. hidden before the eyes of the Lord? Pero cuando tú crees con el corazón, But when you believe with the heart, tú no permites you don't un allow día de amargura. a bitter day. Tú no permites You don't allow un día de tristeza. a sad day. Aleluya. Amen. ¿Por qué? Why? No digo que no existe la I tristeza. don't say that sadness doesn't exist. Yo no dudo. I don't Sí doubt. existe. It does exist. Pero ¿vas a vivir en la tristeza o vas a vivir en la palabra? But either you're going to live in sadness or you're going to live on the word. Pero ¿quién decide? But who decides? Tú. You decide. Y para la gente normal, que le llaman normal, And for what people call normal, es locura. that's a craziness. ¿Cómo te estás riendo en medio de este problema? Why are you laughing when when you're going through this big problem? ¿Cómo? How? Estás mal de la cabeza. You're crazy. ¿Sí entiendes? You understand? ¿Por qué? Why? Porque son cosas que pertenecen al Espíritu. Because those are things that pertain La to the Biblia nos Spirit. enseña And the Bible teaches a us andar en el to Espíritu. walk in the Spirit Andar en el Walk Espíritu. in the Spirit. Y no satisfagas and don't los satisfy deseos the desires de la carne. of the flesh. ¿Eh? ¿Sí? Vino a mí el versículo que estuviste compartiendo. El hombre natural, It came to me ¿Te the acuerdas? verse that the natural man no percibe las cosas que son, cannot perceive the things, no las percibe. cannot perceive. Entonces el hombre espiritual So the spiritual man las debe de percibir, ¿que no? has to perceive them, right? Yo digo, ¿y por qué no las percibe? So then I ask myself, why don't they ¿Cuál es perceive la it? razón? What is the Si reason? se supone que sí. If it's supposed to be a yes, Ese es un problema. that's a problem. Cuando tú no has aprendido When you haven't learned la integridad de la palabra de the Dios. integrity of the Word of God. Porque la palabra de Dios no va a cambiar. Because the Word of God is not going to change. Nunca va a cambiar. It's never going to change. ¿Sí? Tú di, la palabra de Dios You say, the Word of God es mi palabra. is my Word. ¿Sí? Amen. Y con el caminar de tu vida cristiana, When you walk into Christian life, vas a doblegar tu alma, you're going to bring down your soul or voluntad, submit your soul, inteligencia, your will, your intelligence, deseos. emotions, Emociones. or desires and emotions. Tú la vas a postrar, You are going to prostrate them, pero tú lo tienes que hacer but you need to do it para que tú permanezcas so that you can remain en la verdad, in the truth. vivas en la You verdad. can live in the truth. Así que uno de los primeros beneficios que tenemos al ser creyentes One of the benefits that we have as being believers es oír. is to listen. No puede haber una persona cristiana llena del Espíritu Santo que dice, no sé oír la voz de Dios. There cannot be a Christian child of God and say, I don't hear the voice of the Lord. Te lo voy a mostrar bíblicamente. I'm going to show it to you in the Bible. ¿Quién dijo, mis ovejas oyen mi voz? Who said, my sheep listen to my voice? No dijo los chivos, Didn't say goats, dijo mis ovejas but he said, my sheep. oyen They hear my voice. mi voz. Ahorita tenemos oyendo personas, And right now we have people doctrinas que no concuerdan con la palabra de Dios. that are hearing doctrines that are opposite to the Word of God. Y la razón es que muchos de ellos creen que son salvos. And the reason is because they think that they're saved. Si fueran salvos, no oyeran eso. If they would be saved, they wouldn't listen to that. ¿Sí entiende You eso? understand that? Mis ovejas. My sheep. ¿Sí?
Una hija tuya, imagínate que le dice a otra mamá, mamá, Imagine that one of your daughters says mom to another tú vas a woman. saber que algo anda mal. You're going to know that something's going to be wrong. ¿En la mamá o en la niña? On the mom or on the En la daughter? niña. On the girl. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Te imaginas? Imagine that. Así es lo mismo que está pasando con Cristo It's hoy. the same thing that is happening with Christ. ¿Qué pasó con sus ovejas? What happened to his sheep? Mis ovejas. My sheep, ¿Quién te compró con precio de who sangre? bought you with blood. Pero es solamente saber que tú oyes su voz. But it's just so that you know that you listen, you Estás hear to oyendo his una voz voice. que no va a cambiar. Es You're íntegra. hearing a voice that's never going to change. Que la economía está patas para arriba. ¿Qué tiene? That the economy is all wrong. Who cares? ¿Cuál es el problema? What is the problem? Que los políticos son un problema. That politicians are a problem. Donde tú perteneces a un reino, Where you belong to a kingdom, ¿sí? Donde el gobernante de ese reino well, the governor of that kingdom no va a cambiar. is not going to change. ¿Entiende? You understand? Es lo maravilloso del evangelio del reino. That's the marvelous thing about the kingdom. Pero eres tú quien tienes que decidir. But it is you who needs to decide. Párate en un espejo todas las mañanas Stand before a mirror y every tienes morning que hablarle a ese que estás viendo en el espejo. and speak to that one that you see in the mirror. Entiende, la palabra no va a cambiar. Dile. Understand that the word of God is not going to change. Ni un amén. No amens. Ni un amén. No amens. Pero tú tienes que ejercer fe. But you need to exercise El faith. justo vivirá por qué. The righteous shall live by what? Pero si no ejerces fe, But if you don't exercise faith, jamás vas a cambiar. you will never going to change. Vive la vida en Cristo y vas a ver que se va a ver la manifestación del poder de Él. Live the life in Christ and you're going to see that His life is going to manifest in Ese your ánimo life. me entusiasma. I a mí. like that enthusiasm. Aleluya. Hallelujah. Vaya conmigo Let's go a Juan 1:12. to John 1:12. Es bien importante. It's very important. ¿Por qué? Why? Porque vamos a oír Because we're going to una palabra que hear no cambia. of a word that is never going to change. Llévate contigo este día. Take with you this day. La palabra es íntegra The word is integral y nunca va a cambiar. and it's never going to change. Llévatelo eso en tu espíritu. Take that with you in your spirit. ¿Por qué? Why? Sé que hay cristianos que aman mucho a Dios Because I know that there's some Christians that they love, y no The se ha Lord a lot. manifestado en ellos el potencial but the potential hasn't been reflected in their lives porque están enfocados en otra cosa, deber estar enfocados en la palabra. because they're focused on something else instead of the word. Yo lo he visto. I have seen it. ¿Por qué? Why? ¿Quién podrá parar la palabra? Who can stop the word? ¿Quién podrá detener la palabra? Who can stop the word? Nadie. No one. Tú sí. You can. ¿Por qué? Why? Porque deber de usar la palabra Because instead of using the y word quedarte en la and palabra, staying in the word, buscas un mecanismo, you are searching for a mechanism. aplicas el versículo del mundo. You apply the verse of the world. Ayúdate que Dios te ayudará. Help yourself that God is going to help you. No es versículo bíblico. That's not a Bible verse. Sí, eso lo hace el incrédulo, That's what the el que dejó de unbeliever creer en la does, palabra. those that stopped believing in the word. No limites a Dios. Do not limit Si tú te has God. visto en cosas grandes, If you have seen yourself doing en big visión, things, in en vision, sueños. in dreams, ¿sí? Síguelo desarrollando. continue developing that. Síguelo hablando. Continue speaking it, Síguelo creyendo. believing it. Yo le pregunté a Dios, I asked the ¿por Lord, qué me trajiste a Estados why Unidos? did you bring me to the U.S.? Porque abandonaron la verdad. He said, because they abandoned the word. Abandonaron la integridad de mi palabra. They abandoned the integrity of my word. ¿Y sabes cuánta gente quiere la integridad de la palabra? And you know how many people want the integrity of the word? Muy pocos. Very few. Pero no es problema ese. But that's not a problem. Esto es para el que tenga oídos para oír, oiga. This is for those who have ears to hear. ¿Por qué crees que la Ears to puerta del reino es angosta? Why do you think that the door of heaven is so narrow? Pero sin embargo, Él murió por todos.
But that's why. But he died for everyone. Por todo el mundo murió. For the whole world, he died for. Todo tipo de pecadores. All types of sinners. Él dijo, yo ya te perdono. He said, I forgive you La already. condición es que lo aceptes The condition is only for you to para que accept him, se haga valer. so that you can make it value. Sí, una vez me encontré yo un cheque. Once I found a check. ¿A cuánto le da gusto que cuando te encuentras algo? How many of you get happy when you find something good? En México, antes de yo ser cristiano, In Mexico, before I became a Christian, y decía el cheque, era buena cantidad, and the check, it was a good amount, estaba al portador. and it was like open to, didn't have no name. ¿Eh? Pues más gusto me dio. So I was even happier. Quiere decir que el que trajera el cheque So that was whoever had that check lo podía hacer valer. was able to have it, or Ahora faltaba Have que the tuviera money. fondos. so now the only thing that was missing, it was to check if he Fíjate. had funds. Tuve que ir I had to go al banco to the bank, y decirle, ¿tiene fondos este cheque? and I had to ask, does this check has any funds in it, or the Eh? account? No pensé como tonto. I didn't think Ah, as a pues tú crees foolish que va a one. tener fondos y lo rompes y lo tiras. Oh, who knows if this is going to have funds, and you tear it up. Hay gente tan There are some people incrédula that they don't believe. que es capaz. Yo ahorita les voy a platicar otra historia. I'm going to share another story right now. Y me dice el banquero, sí tiene fondos. And the banker said, yeah, El they cheque have es bueno. funds. The check is a good check. Me dijo, nomás fírmale aquí. And Me he volteó el just- cheque. He just said, he turned the check around and he said, just sign it here. Fírmale aquí y pon tu nombre. Sign here and just put your name. Con mucho gusto. And I said, yes, of course. Y luego, pum, 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 me dieron el dinero. And then they gave me the money. Sin fe es imposible. Without faith, it is Tienes que impossible. ejercer la fe todos los días de tu vida. You need to exercise faith every single day of your Todos life. los días de tu vida. Every day of your life. Aleluya. Hallelujah. Dijimos que íbamos a Juan, ¿no? We said we're going to John, right? ¿Y la otra historia? ¿Mm? ¿Y la otra historia? Para el momento. Se emociona la pastora. I asked for the other story. Si a veces estamos a las 12 de la noche y lo platícame. Oh, ya medianoche. Sometimes we are at midnight and she's like, tell me about this. Juan 1:12. John 1:12. Dice la escritura, Scripture says, la que no cambia. the one that does not change, Dice, it says, mas todos los que le recibieron, but as many as received him, a los que creen en su nombre. those who believe in his name, ¿A los que creen en qué? those who believe in what? En su autoridad, In quiere his decir. authority, that's what it means. La palabra nombre es autoridad. The word name is authority. ¿Qué está pasando con multitudes de cristianos? What is going on with multitudes of Christians? No tienen honor, respeto a la autoridad de Jesús. They don't have honor and respect to No the es el authority rey de ellos. of Jesus. He's not their king. Cuando Jesús se convierte en tu autoridad, When su Jesus- palabra, Becomes your authority. His word His word se convierte en tu autoridad. becomes your authority. Yeah. Y tú no andas negociando con él. And you don't negotiate with him. Come ¿Por on. qué? Why? Porque Él es rey. Because he is king. Él es el Señor. He is the Lord. Yo lo he dicho. And I've said it. ¿Por qué yo no doy, ¿cómo se le llama a los matrimonios? Consejería matrimonial. Why don't I give marriage counseling? Yo no doy consejería matrimonial. I don't counsel marriages. Dios no nos llamó a dar cursos de psicólogos. God did not call us Psiquiatras. to give psychology classes, Dios te llamó a ser santo. but God called you to be a holy person, a saint. Un santo ama la A palabra, holy person loves the word. permanece en la They palabra remain in the word, y le hace caso a la autoridad and they suprema. obey the max authority. Él no me dice que la trate a mi manera, porque como yo soy. He doesn't tell me to treat her however I want to because of how I am. Él me habla a amarla. He
tells me to love her. como Cristo ama a la iglesia. How Christ loves the church. Si es mi autoridad Él, If he is my authority, yo no tengo por qué ofenderla. I don't have to offend her. Yo no tengo por qué faltarle el respeto. I don't have to be rude. ¿Por qué? Why? Porque Cristo es mi autoridad. Because Christ is my authority. No más por eso. Just because of that. Yo le digo a las personas que vienen a consejería que no son de esta iglesia, son And de otros lugares. I tell people that come and ask for counseling or advice Le digo, conviértete. that are not from this church. I tell Cristo them, te ama. convert because Christ Acepta a loves you. Cristo Accept Jesus como tu Señor y tu as Salvador your Lord and your Savior para que vivas la nueva vida. so that you can live the new life. Esa es la nueva That vida. is the new life. Vivir bajo autoridad de To Él. live under His authority. Aleluya. Hallelujah. ¿Sí entiende? You Si understand? tú vives bajo la autoridad de Dios, If you live under the authority of eres God, radical. then you're radical. ¿Por qué eres radical? Why are you Porque ahora radical? tú no haces lo que tú quieres hacer, Because you don't do what you want to do sino any lo que Él longer, dice que tienes que hacer. but what He says that you need to do. Y siempre And always va a salir todo bien. it's going to be good. Everything's going to come out right. ¿Por qué? Why? Él dice, irán de gloria en gloria. Because He says that you're going to go from glory to glory. Hay gente más torcida que el tren y quieren que ir de gloria en gloria. And there's people that are so twisted even more than the train tracks, and they say that they're going from glory to glory, Es imposible. and that is impossible. ¿Por qué? Why? Porque Él no cambia. Because He does not change. Ni un amén. Diga qué bueno que vine. Say, it was so good that I came. Piense lo que piense quien me esté viendo o oyendo en la radio, donde quiera. Whatever they think about this, whoever's listening to me, De mí piense lo que quiera, you can think anything about me, pero no de Cristo. but not about Christ, Porque de todos modos Él no va a cambiar. because He's not going to change anyways. Simple. It's easy, Te conviene. simple. It's ¿Por qué? convenient for you. Why? Ay, tan bonito sufrir. Oh, it's so good to suffer. A mí me dijo un pastor un día, A pastor told me once, oh, le tenemos mucho miedo a los latinos, me dijo. oh no, we're so afraid of the Latinos, he said. Le dije, yo no soy latino, And I said, I'm not a Latino, yo soy celestial. I'm heavenly. A los 3 meses habló con nosotros, con los dos. 3 months later, he spoke to us, Sí, son celestiales ustedes. and he said, surely you are heavenly. Deja de ser culturalmente tu país que tú tienes. Vive el Stop. reino de Dios. Stop being whatever culture you have or you come from, and start living in His kingdom. ¿Sabes cuántos cristianos You know how many Christians en los Estados Unidos de Norteamérica in the United States, se creen superiores they think or they feel that they're y se dicen superior, cristianos? and they call themselves Christians? Come on. El mismo Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino hermanos. Even Jesus Himself said, I'm not going to call you Service, my servants, sino hermanos. but brethren. Pero yo ahora los entiendo por qué. But now I understand it. Why? Porque no tienen respeto a la autoridad de Jesús. Because they don't respect the authority of Jesus. Están sufriendo, They are suffering. se enferman, They get sick. mueren antes de tiempo, They die before time. viven en afán, They live in worry porque viven fuera de la voluntad de Dios. because they live outside of God's authority. Dice la palabra de Dios And the Word of God que el says apóstol Pablo that the Apostle Paul, dijo, lo que ahora vivo en la he carne, said, what I live now in the flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. I live it in the faith of the Son of God. O sea, permanecí en la palabra. So he just remained in Pero a the él lo Word. mandó a ser apóstol. But God called him to be an apostle. Si a ti no te llamó a ser apóstol, If He did not call you to be an te llamó a ser apostle, hombre de negocios. He called you to be a Sé businessman. poderoso. Well, then be Sé powerful guiado one. por el Espíritu Be guided Santo. by the Holy Spirit. En grande. Big. No limite a Dios. Don't limit the Lord. Tal vez alguien diga, mira, Maybe somebody might no say, tiene look, cara de empresaria. they don't have a business face. Si Jesús dijo, al que cree todo le es posible. Jesus said, todo, otra vez? Para todo aquel que cree le es All posible. those who believe,
everything is possible for those who believe. No es la cara lo que te va a hacer próspero, It's not your face what is going to prosper you, es el creer con el but it's corazón. believing with your heart. Empieza diciéndolo, And start saying it. soy millonario, I'm a millionaire. soy próspero, I'm prosperous. vivo bien. I live well. Pero pastor, si supiera y viera cómo estoy viviendo, no quiero saber. But Pastor, if you would know how I live, I don't want to know. Quiero que veas lo que Dios hace. I want you to look Cuando at what creemos. God does when we believe. Estamos en Juan 1:12. We are in John 1:12. Mas todo lo que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God. ¿Te imaginas? Imagine. ¿Sí? ¿Verdad que los hijos se parecen a los papás? It's don't the children look like their parents, ¿Sí o no? right? ¿Sí o no? Right? Se parecen a los papás. They look like the parents. Tienen exactamente el ADN del papá. They have the parents' DNA, or DNA, I'm sorry. ¿Por qué? Why? Porque es su papá. Because it's their parents. ¿Sí? Veamos la naturaleza de Dios. Let's look at God's nature. Él es santo, ¿sí o no? He is holy, isn't it? Tú naciste de Él And you were born from him. y tú quieres hacer cosas buenas para ser santo. And you want to do good things in order to be holy. Si naciste de Él, You were born from him. tú eres santo. You are holy. Porque naciste de Él. Because you were born from him. Nomás por eso. Just because of that. ¿Sí? No naciste del diablo. You were not born from the devil. Naciste de Jesús. You were born from Jesus. Naciste de una simiente You were incorruptible. born from an incorruptible seed, ¿Sí? right? En esa nueva semilla. And that new seed, ¿Sí? Tú no esperas de una semilla naranja que salgan aguacates. you don't expect from an orange seed for avocados to come out. De una semilla naranja tienen que salir naranjas. From an orange seed, oranges need to come out, Y muchas van a salir de ahí. and lots of them are going to come out from there. ¿Por qué? Why? Porque el árbol que nace Because the tree that was born va a producir muchas is naranjas. going to produce lots of oranges. Y luego cada naranja trae muchas semillas. And then every single orange has lots of other seeds. ¿Lo ves? You see it? Que es formidable. It's excellent. ¿Y nosotros qué producimos? And what do we produce? ¿Qué debemos de producir? What should we produce? Por naturaleza. By nature. ¿Sí? Pero ¿qué nos dicen a nosotros en los púlpitos? But what do people tell us from the pulpit? Tú sabes que somos pecadores. You know that we're sinners. No somos We're pecadores, not fuimos sinners. We were pecadores. sinners. Hoy somos nuevas criaturas. We are now new creation. ¿Sí? Mi naturaleza es la obediencia. My nature is obedience. Lo creo en mi I corazón. believe it with my heart. No, la cabeza me dice, Not- cállate, no seas hipócrita. Not with my head, because my head No tells me. necesitas decírmelo tú, "Shut mi up, you're propia a cabeza me hypocrite." lo dice. Otra vez? No necesitas decírmelo tú, mi cabeza me lo Oh, dice. you don't have to tell me, but my own head tells me that. Como a ti también, Just like yours does too. no te hagas. Todos los cristianos son hipócritas. All Christians are hypocrites. No dicen mentiras. They're not liars. Así, yo veo gente. I see people saying that. Ellos te califican. They grade you or they qualify you. ¿Sí? They ¿Sí o no es give you verdad? grade. ¿Lo has oído eso? Isn't ¿O it nomás true? se ven en las películas? Or you just see that in the movies. Sí. Porque tú mismo piensas mal de ti mismo. Because you think bad about yourself. Pues ya no sé qué hacer. Well, I don't know what to do now. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Well, how don't you know what to do? Si tienes la garantía. You have the guarantee. Aleluya. ¿Sí? ¿Qué hace una persona que trae full cover en su carro? What does a person do that has full coverage on their car, Y de repente tuvo un accidente. and suddenly they were in an accident? Nomás se baja y dice, no me pasó nada. They get off the car and they say, "Oh, thank God, nothing happened to me." Pero mira cómo quedó el carro. But look ¿Qué at the car. tiene? Dice. It doesn't matter. Que lo hagan chicharrón. Let it be fried. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque tenía un full cover. Because they had full coverage. Cobertura completa. Nosotros en Cristo tenemos el full cover. We in Jesus, we have that full coverage. Estamos completos, más We are vosotros complete. estáis completos en Cristo. But you are complete in Christ. ¿Lo ves? Do you see it? Yo voy a leer nomás este versículo. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. You were born
from, a ver, Pues habéis nacido de nuevo. you were born again. Di, nacido de nuevo. Say, I was born again. Nacimos de nuevo. We were born again. Nacimos de nuevo. We were born again. No se te olvide que ya lo viejo ya no existe. Don't forget that the old has Naciste passed de away. nuevo. You were born again. Sí, aquí en el Espíritu tú eres nuevo. In your spirit, you are new. Sí, no te acuerdas de tu pasado. ¿Por Don't qué? remember about your past. A ver, ¿te gusta lo viejo o lo nuevo? Do you like the new or the old? Sí. Si a mí alguien llega y me dice, pastor, tire todos sus trajes viejos, le voy a comprar puros nuevos. If some- Inmediatamente los tiro. If somebody comes and says, Pastor, throw out all your old dishes, immediately I'm going to throw them away because they're going to give me new ones. ¿Por qué? Why? Porque es mejor lo nuevo. Because the new is better. Pero es más, dile una... Pero pues fíjate. Notice. Vamos que no lo diga. Dígalo, le gusta picar Better cebolla. not to say it. Better not say it. Pues habéis nacido de nuevo, Well, you were born again, no de una simiente corruptible. not from a corruptible seed. Tu espíritu no está corrompido con el sistema del diablo, Your spirit is not corrupted with Sino the de system un- of the world, sino de una simiente incorruptible, but from an incorruptible seed, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para through siempre. the word of God that remains forever. Vive, It lives. lo dicen. La Escucha. palabra vive. This lives. Cristo vive. Christ lives. El evangelio está vivo. The gospel is alive. Cuando tú te levantas en cada día, When you wake up daily, ¿cuántas veces how many cristianos times que no saben su identidad, Christians who do not know their identity, las primeras 2 horas de oración es para ponerse a cuentas con Dios? the first couple hours is just to be in good terms with God. ¿Creen que porque tuvieron esos sueños ya Dios se fue de ellos? They think that because they had those type of dreams, God left them. Dios no cambia. God doesn't change. Él dijo, yo siempre voy a estar contigo. And he said, I will always be with you. ¿Sí entiendes? You understand? Nomás levanta tus manos y di, gracias, Señor, Just raise your hands up and tell him, porque thank you, sé que Lord, soy templo tuyo. because I know that I'm your Tú temple. habitas en mí. You abide in me. Pero le puedes decir, But you can tell him, Señor, esos sueños yo no sé de dónde vinieron, Lord, I don't know where those dreams came from, pero me imagino. but I can imagine. En el nombre de Jesús, And in the name of Jesus, ordeno que me haya traído esos sueños, I command for all those that brought those dreams to me, sean atados for those demons to be y, bound, y desistan, and they stop. porque yo soy hijo de Dios, Because I am a child of God, lavado con la sangre del and Cordero. I'm cleansed with the blood of Jesus. Cuando tú no tienes esa actitud, When you don't have that attitude, no vas a usar el poder de Dios. you're not going to use the power of God. Usa el poder de Use Dios. that power. Sí. Usa el poder de Dios. Use the power of God. ¿Por qué? Why? Porque tú naciste del poder Because you were born from the power para que ejerzas un poder in order for you to exercise y that power permanezcas en and poder. remain in that power. Aleluya. Hallelujah. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Diga gloria a Dios. Say glory to God. ¿Cuántos vieron la integridad de la palabra? How many of you saw the integrity of No the te word? olvides de eso. Don't forget La that. palabra es íntegra. The word of Y God me voy a quedar en la palabra. is in integrity, and I'm going to stay Porque there. si a ti te han enseñado algo que no va de acuerdo a la palabra, If you were taught something that is not according to the word, necesitas, you need volvaos a mí, dice la come escritura. back to me. That's what the word says. Volvaos a la integridad. Come back to integrity, Y la integridad va a venir a ustedes. and integrity is going to come back to you. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.